وجعل القرآن يساوي أكثر من أموال الدنيا، لذلك كان يأتيه الرجل طالبا وراغبا في الزواج. Maka Rasulullah akan memilih seorang untuk menjadi pemimpin dalam rombongan ini. Dan orang atau kriteria yang dijadikan pemimpin oleh Rasulullah itu adalah orang yang paling banyak hafal Quran di antara mereka. Ada waman aradahu ma fa'alaihi bil Quran. Siapa yang menginginkan dunia dan akhirat maka juga dengan Al-Quran. Karenanya itu dalam belajar, ya kan, dalam menuntut ilmu pasti akan ada rintangan dan tantangannya. Oleh karena itu bersabar dalam belajar dan menuntut ilmu, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Kurawi bagi orang yang mempelajari Al-Quran dan tekun belajar Al-Quran adalah musahabatun Nabi SAW. Nanti di akhirat dia akan bersama junjungan kita, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini adalah kebahagiaan tiada taranya bersama kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan al-hud, ikan di lautan itu memohon ampun untuk para thalibul ilmi. Saking mulianya kedudukan thalibul ilmi di sisi Allah Subhanahu wa taala. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وفي بعض الروايات زيادة ونقصان عن هذا الذي ذكر في هذا الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا Muhammadin. Pertama, kita sampaikan sebuah hadis. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah orang-orang dari suatu kaum yang duduk dalam masjid Allah Ta'ala kemudian mereka berzikir dan membaca Al-Quran, melainkan rahmat diturunkan kepada mereka. Mereka diliputi oleh malaikat, dari malaikat itu datang dan mengelilingi kita. Kemudian Allah menyebutkan mereka pada rombongan malaikat. Jadi kita ini disebutkan oleh Allah di rombongan langit, rombongan para malaikat. فإذا أنزل الله سبحانه وتعالى ملائكته على عباده لتحفهم، فإنه يحصل لهم الأمن والأمان بإذنه سبحانه وتعالى. أيضا إذا نزلت عليهم رحمة الله عز وجل التي لا نهاية لها ولا حد لها، فحينئذ الإنسان يكون آمنا في دنياه وفي آخرته. وإذا غشيتهم رحمة الله عز وجل وذكرهم الله في من عنده، هذا هو المقصود والمؤمل من كل شيء في الدنيا وفي الآخرة. فإذا ذكرك الله في من عنده جعل لك حدا لتعاستك ولهمك ولشقائك ولشرورك، وهذه التي كان يرجوها أنبياء الله سبحانه وتعالى. Nah, kalau seandainya seorang hamba telah dikelilingi oleh para malaikat,
seandainya seorang hamba disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikat, artinya dibanggakan oleh Allah di sisi malaikat, maka mereka akan selalu dalam keamanan, dan ini adalah tujuan kita. Orang-orang yang berada dalam keamanan, mereka akan terhindar dari segala permasalahan, ya kan? Semua muskilah, masalah-masalah mereka, masalah pribadi, masalah keluarga, masalah yang lainnya dalam belajar, Allah akan bantu, Allah akan tolong selama mereka berjamaah dan selama mereka baca kitab Allah Subhanahu wa taala. الله سبحانه وتعالى فضل العلماء على غيرهم من سائر الناس، وكذلك فضلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على سائر الناس. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل أمير القوم وسيد الناس هو أكثرهم علما وأكثرهم أخذا للقرآن، وإن كان أصغرهم سنا. فكان صلى الله عليه وسلم الوفود تسلم على يديه صلى الله عليه وسلم، كان ينظر في أيهم أخذ حظا من القرآن أكثر من غيره فيجعله أميرا على جميع خلقه. وفي هذا إشارة ودلالة على أن فضل العالم على غير العالم لا نهاية له ولا حد له. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melebihkan seorang ulama daripada manusia pada umumnya. Oleh karena itu, ketika datang suatu wufud, utusan kepada Rasulullah SAW, atau Rasulullah ingin mengutus rombongan untuk melakukan perjalanan, maka Rasulullah akan memilih seorang untuk menjadi pemimpin dalam rombongan ini. Dan orang atau kriteria yang dijadikan pemimpin oleh Rasulullah itu adalah orang yang paling banyak hafal Quran di antara mereka. Ada 5 orang, maka orang yang paling banyak hafal Quran, maka dia yang akan dijadikan ketua rombongan, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. أيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل القرآن عوضا عن كل عوض، وجعل القرآن يساوي أكثر من أموال الدنيا. لذلك كان يأتيه الرجل طالبا وراغبا في الزواج، فكان يقول له زوجتك على ما معك من القرآن، وكان لا يطلب منه مهرا فوق ذلك. وفي هذا أيضا إشارة كبيرة ودلالة واضحة إلى فضل العلم وفضل القرآن الكريم وفضل حافظ القرآن وطالب العلم. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an adalah nilai yang tak terbanding. Harta di dunia itu tak terbanding dengan Al-Qur'an. Oleh karena itu, selalu dalam berbagai momen Rasulullah menjadikan Al-Qur'an sebagai patokan. Ketika datang seseorang yang fakir kepada Rasulullah, dia ingin menikah, kemudian tak punya harta, maka Rasulullah bertanya, "Hal ma'aka minal Qur'an?" Apakah bersamamu, apakah engkau menghafal Quran, memahami Al-Quran? Kemudian Rasulullah menikahkan dia dengan mengajarkan Al-Quran tersebut kepada istrinya. وقال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، يعني فضل الذي يعلم العلوم الشرعية العارف بالله سبحانه وتعالى، هذا بالنسبة إلى سائر الناس كفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقل الناس من المسلمين. وهذا فضل يعني أو التناسب بينهما لا يطاق ولا يكيف، فهذا يدل على فضل العلم وفضل العلماء. حتى قال أولياء الله لو يعلم الناس ما للعلماء من منزلة عند الله عز وجل ما تركوهم يمشون على أقدامهم وإنما حملوهم على أكتافهم. ما شاء الله. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, keutamaan seorang alim dibandingkan seorang abid yang ahli ibadah tapi tidak alim sama seperti keutamaan saya dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Kemudian seandainya, dan Rasulullah SAW menjadikan derajat para ulama itu tinggi sekali, ya kan, tinggi sekali. Sampai-sampai para ulama, para aulia itu mengatakan, andai manusia ini mengetahui betapa tingginya kedudukan para ulama tersebut, pasti mereka tidak akan membiarkan mereka berjalan dengan telapak kaki. Bahkan mereka akan menaikkan mereka ke kepala, bahkan ke pundak mereka untuk bisa berjalan di muka bumi ini. ذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وأن سائر الكائنات ترضى عن فعله، حتى الحيتان في بحرها وفي قعرها يستغفرون لطالب العلم.
ومراده صلى الله عليه وسلم بالعلم إنما هو علم مأخوذ عن الله ورسوله، يعني علم الله، علم القرآن والسنة النبوية وما يتعلق بهما. Kemudian para malaikat ketika seorang talibul ilmi belajar dan tulus dalam belajar, maka malaikat akan mengembangkan sayapnya sebagai tanda mereka ridho kepada apa yang kita kerjakan. Bahkan tidak hanya malaikat, semua yang ada di muka bumi ini, bahkan al-hud, ikan di lautan itu memohon ampun untuk para talibul ilmi. Saking mulianya kedudukan talibul ilmi di sisi Allah Subhanahu wa taala. كذلك جعل الله عز وجل العلم مقدما على العمل، فقال سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فجعل العلم بالتوحيد مقدما على العمل بمقتضى ذلك، وهذا يدل على فضل العلم رتبة ومقاما. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam ayat ini Allah mengisyaratkan bahwa ilmu lebih utama daripada amal. Karena Allah mengatakan fa'lam. Fa'lam artinya ketahuilah. Kemudian katakan la ilaha illallah. Di sini ada titik yang perlu kita ambil bahwa ilmu lebih diutamakan daripada amal. كذلك فالعلم كله خير، لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل ما بعثني الله به أو ابتعثني الله به من العلم والهدى أو الهدى والنور كمثل ماء نزل بأرض قوم فأصاب طائفة منها وطائفة، فكان طائفة منها قيعان، يعني لا تحفظ ماء ولا تنبت كلأ، وطائفة منها أنبتت العشب والكلأ، وطائفة منها كانت إخاذات حفظت الماء فشرب الناس وسقوا واستقوا وأسقوا حيواناتهم ونحو ذلك. فهذا الماء انتفع به انتفاعا كبيرا وحفظ وتنوقل بعد ذلك. وبعض القيع وبعض الأراضي نبت فيها العشب فانتفع فيها الناس مرة واحدة، لكن بعض الأراضي لم تكن نافعة فلا تنبت عشبا ولا تحفظ ماء. كذلك الناس في العلم، فالله عز وجل لما أنزل العلم في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبليغ هذا العلم لمن بعده، فحينئذ الذي يأخذ العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الآخذين عن رسول الله إما أن يكون قلبه كالقيعان، يعني لا يحفظ شيئا ولا ينبت شيئا، وإما أن يكون حافظا للعلم ينتفع به وينقل عنه نور النبوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأمة. ولذلك صح أن كل نبي كان يأتي كان يصدق الأنبياء السابقين ويبشر بالأنبياء الذين يأتون من بعده، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه صدق جميع الأنبياء ولم يبشر بنبي، لأن جميع أمته هي من ورثته في مقام الدعوة إلى الله عز وجل، وهم القائمون بأعباء النبوة من بعده صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف عند الله ما بعده شرف وفضل ما فوقه فضل. Nah, kemudian dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW mengumpamakan orang yang memiliki ilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu bagaikan tanah yang gersang dengan tanah yang subur. Tanah yang subur akan tumbuh segala hal di sana. Semua tumbuh-tumbuhan bisa hidup di sana dan bisa kita nikmati dan mencicipi semua yang telah berada di tanah tersebut. Adapun orang yang tidak mendapatkan ilmu atau orang yang tidak belajar seperti tanah yang gersang, yaitu tidak tumbuh sesuatu di sana dan orang tidak mendapatkan kecuali debu dan membuat kumuh dan seterusnya. Oleh karena itu, bahwa ilmu adalah suatu kemuliaan, makanya para nabi, setiap ada nabi, dia akan memberikan kabar gembira bahwa setelah dia akan datang seorang nabi, ya kan? Nabi Musa memberitahukan bahwa akan datang nabi setelah beliau. Nabi Isa akan memberitahukan bahwa datang nabi setelah beliau, Nabi Muhammad dan seterusnya. Tapi ketika sampai kepada Nabi Muhammad SAW, beliau tidak memberitakan demikian. Beliau tidak memberitakan bahwa akan datang nabi nanti, tidak. Kenapa demikian? Karena umat beliau telah mencapai derajat kemuliaan tersebut, yaitu dengan ilmu. Oleh karena itu Rasulullah SAW memuliakan kita dengan ilmu.
كذلك من أفضل ما يبذل فيه طالب العلم وقته وجهده هو القرآن الكريم. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي مثل ما آمن قومه عليه. يعني كان الصحابة رضوان الله عليهم يجلسون ويتذاكرون في معجزات الأنبياء، يقولون سيدنا موسى فلق الله له البحر وجعل له العصا ثعبانا، وسيدنا عيسى كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص ويخلق من الطين كهيئة الطير، وسيدنا داود ألان الله له الحديد. وكانوا يتذاكرون في معجزات الأنبياء. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منوها ومنبها الصحابة رضوان الله عليهم على فضل ما أوتي هو صلى الله عليه وسلم، فقال: ما من نبي إلا أوتي مثل ما آمن قومه عليه، غير أني أوتيت وحيا أوحاه الله إلي. فكأنه صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن كل معجزات الأنبياء كانت أمورا فانية، كانت أمور تحصل ثم تنتهي ولا تستمر. أما ما المعجزة التي بعث الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي صفة من صفاته، والله عز وجل أبدي أزلي لا أول له ولا آخر له، فأن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم باقية لا تزول. وأي شيء يقارن من خلق الله بصفات الله عز وجل؟ هذا مثال معجزة رسول الله ومعجزة سائر الأنبياء. فمن حفظ كتاب الله عز وجل وبذل الجهد في تفهمه وتعلمه فقد أخذ بحظ وافر من هذه المعجزة الأبدية التي ابتعث الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian di antara kemuliaan yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya adalah Al-Quranul Karim. Pernah suatu ketika para sahabat berkumpul kemudian menceritakan, mereka saling bercerita tentang mukjizat para nabi sebelumnya, ya kan? Nabi Musa punya mukjizat tongkat membelah laut, Nabi Isa punya mukjizat bisa menghidupkan dan seterusnya. Mereka saling menyebutkan mukjizat para nabi sebelumnya. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kepada mereka, tidaklah suatu nabi melainkan diberikan mukjizat sebagaimana yang diimani oleh orang-orang yang berada di zamannya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW ingin mengisyaratkan kepada kita bahwa semua mukjizat yang ada di zaman para nabi sebelum beliau itu mukjizat yang sementara. Mukjizat tongkat yang bisa membelah laut itu tidak bisa dipraktekkan sekarang. Mukjizat menghidupkan orang mati tidak bisa dipraktekkan sekarang. Tetapi mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW yaitu Al-Quran adalah mukjizat yang abadi, yang akan terus menerus berlanjut sampai akhir zaman, karena dia adalah kalamullah dan tidak akan pernah terputus. Oleh karena itu orang yang mengambil Al-Quran sebagai pedomannya, menghafalkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka dia telah mengambil peran yang penting dan mengambil untung yang begitu besar sekali. كذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. فهذا يدل من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن من بذل جهده في تعلم القرآن الكريم وهو العلم كله فإنه يحوز فضل الدنيا وفضل الآخرة معا، بخلاف اشتغاله بأي شيء آخر، فإما أن يكون فضله دنيويا فقط، وإما أن يكون فضله أخرويا فقط. أما من جمع في القرآن جهده ونهمته فإنه يحوز فضل الدنيا والآخرة. وفضل الدنيا لا يكون فقط بالمال ونحو ذلك، وإنما قد يكون بالبركة. فكم من فقير تجده مستور الحال راضيا سعيدا، وكم من غني تجده مشؤوما تعيسا لا يحمد الله عز وجل ولا يرضى بما عنده من النعماء. فالبركة والفضل الذي يعطيه الله عز وجل لأهل القرآن وإن كانوا فقراء لا يدانيه فضل كما هو محسوس منموس إن شاء الله في الدنيا، وإن شاء الله يكون كما هو كذلك في الآخرة. Kemudian dalam suatu hadis Rasulullah SAW mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil Quran. Siapa yang menginginkan keuntungan dunia
maka hendaklah dia dengan Al-Quran. Wa man aradal akhirata fa alaihi bil Quran. Siapa yang menginginkan akhirat, maka dia juga mengambil Al-Quran. Wa man aradahuma fa alaihi bil Quran. Siapa yang menginginkan dunia dan akhirat, maka juga dengan Al-Quran. Berbeda kalau seandainya kita lari daripada Al-Quran, ya kan, maka kita akan mendapatkan satu itu saja. Orang yang menginginkan dunia kemudian mencari dunia, dia hanya mendapatkan dunia, tidak mendapatkan akhirat. Orang yang mencari akhirat tanpa Al-Quran hanya mendapatkan akhirat tanpa dapat dunia. Tapi orang yang mendapatkan Al-Quran, dia akan mendapatkan keduanya. Karena kebahagiaan itu bersifat maknawi. Mungkin kita bisa melihat ada orang yang fakir, sederhana kehidupannya, tapi bahagia dengan Al-Quran. Dia menghafal Al-Quran, dia hidup dengan Al-Quran sehingga berbahagia. Dan ada juga sebaliknya, orang yang kaya sekali, berlimpah hartanya, namun tidak bahagia. Kenapa? Karena dia tidak berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. إذا كان طلب العلم أو العلم بهذا المرتبة العظيمة الكبيرة فحينئذ لا يكون فضل من غير مشقة وتعب. لذلك كان طريق العلم في أوله وفي وسطه وفي آخره ممتلئ بالمشاق والصعاب. ومن نظر في سير العلماء السابقين وجد من تحملهم مشاق طلب العلم الكثير والكثير، وهذا لا يساوي الفضل الذي يحوزونه إذا تعلموا العلم وعملوا بما علموا بإذن الله سبحانه وتعالى. Oleh karena itu, orang yang menginginkan Al-Quran dan mempelajari Al-Quran pasti akan menemukan rintangan-rintangan di awal, di tengah, dan di akhir. Karena yang akan mereka capai, yang akan mereka cari adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan yang tiada tandingnya. Karenanya itu dalam belajar, ya kan, dalam menuntut ilmu pasti akan ada rintangan dan tantangannya. Oleh karena itu bersabar dalam belajar dan menuntut ilmu, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang besar sekali. كما يحكى أن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وهو من كبار فقهاء السادة الشافعية في الجامع الأزهر وفي غيره، لما بدأ في طلب العلم كان في سن صغير وكان فقيرا جدا، فلما ذهب إلى الجامع الأزهر وبدأ يطلب علم الشريف ما كان يجد شيئا يأكله، حتى كان يحكي عن نفسه قال: كنت أبحث في المزابل عن قشور البطيخ فأغسلها ثم آكلها حتى يسد جوعه ولا يطلب شيئا من أحد، لكن فتح الله عليه بعد ذلك وصار من أكابر علماء المسلمين جميعا، وصار قاضي قضاة بلاد الإسلام جميعا، وصار رضي الله عنه من أغنى الناس، ولكن مع ذلك ما كان يلتفت إلى الدنيا لأنه ذاق لذة العلم ولذة القرب من مجالس العلماء. Nah, ada seorang ulama Azhar Asy-Syarif, nama beliau Syekh Zakaria Al-Ansari, seorang ulama dalam mazhab Syafi'i. Beliau awal-awal mula belajar di umur kecilnya di Al-Azhar Asy-Syarif, orang yang sangat fakir, sangat miskin. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan makan beliau tidak memiliki apa-apa. Sampai-sampai beliau menceritakan dalam autobiografi beliau mengatakan, sampai-sampai saya mencari di tempat sampah itu sisa-sisa daripada kulit semangka. Untuk apa? Saya cuci kemudian saya makan. Sisa-sisa daripada orang lain supaya menutupi lapar perut saya dan bisa menuntut ilmu. Kemudian akhirnya karena beliau mencari ilmu dengan Al-Quranul Karim, menjadi orang yang paling kaya, bahkan menjadi qadil qudah, menjadi hakim agung di dunia Islam ketika itu. Dan tentu hakim agung ketika itu orang yang paling kaya. Karena itu orang yang mencari ilmu dan bersabar dengan ilmu, maka dia akan mendapat keuntungan dunia dan akhirat. كذلك الإمام أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه كان فقيرا جدا، وكانت أمه تريده أن يذهب إلى العمل ولا يذهب إلى حلقات العلم، فكان إذا ذهب إلى حلقة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وجلس فيها ثم رجع إلى بيته كانت أمه تضربه، ثم بعد ذلك يتركها ويرجع إلى حلقة الإمام. فلما أيست منه أخذته وذهبت إلى الإمام أبي حنيفة وشتمت الإمام وقالت له: لقد أفسدت علي ولدي، لأنه كان يترك العمل ولا يذهب إلى الأعمال ويحضر الدروس. فقال لها: إني أعلم ولدك ما يأكل به الفيروزج مع الفستق تقريبا، صح؟ الفستق تعرفه؟ الجوز نوع أجل، يعني يشبهه.
وهذا من أفخر الأطعمة وأغلاها يعني. ثم مرت بعد ذلك الأيام والسنون، وصار الإمام أبو يوسف قاضي قضاة المسلمين، فكان يجلس مع هارون الرشيد وكان يأكل الفيروزج مع الجوز. فلما نظر إليه قال صدق الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه. فكل طريق يكون في أوله صعب ثم يفتح الله عز وجل فيه بعد ذلك. Diceritakan juga ada seorang imam, nama beliau Imam Abu Yusuf. Imam Abu Yusuf ini salah seorang murid daripada Imam Abu Hanifah, pemilik mazhab Hanafiyah. Beliau juga fakir sekali. Bahkan ibunya itu menyuruh beliau untuk bekerja, tapi beliau kabur dan membelok pergi ke halaqahnya Imam Abu Hanifah. Jadi setiap beliau pulang daripada halaqah Imam Abu Hanifah dipukul oleh ibunya. Kenapa pergi belajar? Harusnya kamu bekerja. Seperti itu, dipukul, ya kan? Besok harinya juga pergi menuntut ilmu, pergi ke halaqah Imam Abu Hanifah. Sampai-sampai ibunya ini kesal dan mendatangi halaqah Imam Abu Hanifah. Mendatangi halaqah Imam Abu Hanifah, mencaci maki Imam Abu Hanifah. Ya kan, kenapa kau bawa anak saya ke sini dan harusnya dia bekerja mendapatkan untung begini dan seterusnya. Dan ketika itu ya Imam Abu Hanifah mengingatkan kepada beliau dengan buah al-guz, al-fustuk, kacang keras. Kemudian beliau Imam Abu Hanifah mengingatkan dengan makan al-fustuk ini atau semacam kacang ini. Kemudian ketika itu sampai akhirnya karena Imam Abu Yusuf tetap belajar di halaqah Imam Abu Hanifah, bahkan menjadi orang alim dan orang besar, menjadi qadi, dan beliau menjadi orang yang paling kaya. Ketika melihat kacang yang beliau makan di masa Imam Abu Hanifah itu, beliau mengingat perkataan-perkataan Imam Abu Hanifah di masa halaqahnya. لكن كل هذه الأمور التي نتحدث عنها والأفضال التي ذكروها العلماء رضي الله عنهم إنما هي أفضال دنيوية، وأما الفضل الحقيقي فإنه الفضل الأخروي الذي به يصاحب العبد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقامه في الجنة. فإن الله عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني الذي يعرف الله حق المعرفة إنما هم العلماء العارفون بالله، ومن عرف الله عز وجل خافه وخشيه وأحبه، وحينئذ تجد أفعاله موافقة لمراد الله سبحانه وتعالى، موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك ينال العبد بطلبه للعلم رضا الله عز وجل، وإذا رضي الله عنه فحينئذ جعله في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian keuntungan yang kita ceritakan tadi itu adalah keuntungan duniawi saja, semuanya keuntungan duniawi. Adapun keuntungan ukhrawi bagi orang yang mempelajari Al-Quran dan tekun belajar Al-Quran adalah musahabatun Nabi SAW. Nanti di akhirat dia akan bersama junjungan kita, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini adalah kebahagiaan tiada taranya bersama kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu orang yang mendapatkan keuntungan ukhrawi, maka perbuatan dia akan selalu sesuai dengan perbuatan yang diinginkan oleh syariat. Perkataan dia tidak akan menyelisihi sesuatu yang dilarang oleh syariat. Semua hal ahwal dia akan dijaga oleh syariat. Itulah keuntungan orang-orang yang mempelajari Al-Quranul Karim. الآن كثير منا لا يعرف جد جده ولا يعرف أقاربه الأقدمون. كل من مات في غالب الأيام ينسى، إذا لم ينسى هذه السنة ينسى بعد ذلك، حتى إذا مات أبي مثلا أو مات أبو أحدنا فإنه يحزن عليه اليوم وبعد ذلك ثم بعد ذلك ينسى، والأيام تنسي، وحينئذ إذا نسي أباه لا يدعو له ولا يستغفر له ولا يستفيد شيئا. وكم من الناس الذين ماتوا طوي اسمهم ونسي ذكرهم، أما أهل العلم فإن إذا فتحنا كتبهم وقرأناها أول ما نبدأ به نقول قال المصنف رحمه الله تعالى. فدعاء المسلمين لا ينقطع إلى قيام الساعة لأهل العلم، فلذلك يقولون أبناء العالم أولاد العالم كتبه هي التي تبقى وهي التي بها يدعى له بعد مماته. فكم من عالم مات من 1000 سنة ومع ذلك يظل يدعى له إلى قيام الساعة إن شاء الله. وبذلك
يحوز العبد فضلا لا ينقطع إلى قيام الساعة من وقت موته، وهذه منقبة عظيمة لا تكون إلا لعلماء المسلمين. Nah, kemudian setiap yang mati atau meninggal itu akan dilupakan, lupa dan terlupakan. Umpamanya kita, kalau kita tanya, tahu enggak kita siapa kakek daripada kakek kita? Mungkin kita tahu sebagian atau mungkin kita lupa. Mungkin saya atau nanti adalah salah satu daripada kita meninggal ayahnya. Mungkin sehari, 2 hari, 3 hari masih ingat. Setelah itu kita lupa, melupakannya. Setahun, 2 tahun kita akan melupakannya. Tapi coba lihat para ulama. Para ulama telah meninggal ratusan tahun yang lalu, namun setiap kali membuka kitabnya apa yang kita katakan? Qala al-musannif rahimahullah, berkata pengarang kitab ini Imam fulan, Syekh fulan. Lalu kita doakan. Artinya dia diingat dengan ilmunya. Dia diingat dengan amal ilmunya itu. Oleh karena itu para ulama mengatakan anak dari para ulama itu adalah kitab-kitab mereka. Anak dari para ulama adalah murid-murid mereka. Anak dari para ulama adalah ilmu-ilmu mereka dan karangan-karangan mereka. نعم. فكتب العلماء وفضل العلماء لا ينقطع إلى قيام الساعة بسبب رضا الله عز وجل، فإن الله عز وجل إذا رضي عن عبد يسر له أسباب الرضا بعد ذلك فوق ما حصل له من ذلك. لذلك طلب العلم وفضل العلم من أفضل الأعمال التي يقوم بها العبد. لذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه لما سئل هل الأفضل طلب العلم أو صلاة النافلة، فقال طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. Nah, keutamaan menuntut ilmu ini tidak akan pernah sirna, karena ini adalah hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan kekal abadi. Oleh karena itu ketika imam mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullahu taala ditanya, manakah yang lebih utama, salat sunnah atau menuntut ilmu? Mana yang lebih utama? Maka beliau menjawab, yang lebih utama adalah menuntut ilmu. Artinya kalau ada bertentangan, saya mau salat sunnah atau belajar sekarang, maka belajar lebih utama, karena ini adalah berkaitan dengan permasalahan umum, yaitu menuntut ilmu. الذي يريد أن أختم به أنه ينبغي لكم وينبغي لكل واحد منا ألا يستقل نفسه، فإن فضل الله عز وجل لا حد له ولا نهاية له. فمن العلماء الذين أثروا في الأمة الإسلامية 3 أظنهم من أهل إندونيسيا جميعا، الشيخ محفوظ الترمسي والشيخ نووي الجاوي محمد نووي الجاوي والشيخ محمد ياسين الفداني. الشيخ محمد ياسين الفداني هذا عليه مدار الأسانيد تقريبا في الدنيا الآن، يعني من يسند من كتاب سواء من كتب السنة النبوية الشريفة أو في كتب العلم الشرعي في سائر المذاهب، فإنه في الغالب يمر على مولانا الشيخ محمد ياسين الفداني رضي الله عنه. كذلك سيدنا الشيخ محمد نووي الجاوي، هذا أبان عن فهم وعن دقة في تفهيم العلوم وفي إيصالها وفي حل المعضلات، مع أنه لم يكن عربيا ولم يكن يعني نشأ نشأة عربية حتى يقال ويفهم اللغة جيدا فيستطيع أن يكتب وأن يشرح ونحو ذلك، لا، وإنما كان جاوي الأصل وذهب إلى مكة وتدرس وتعلم وكتب الكتب التي يعجز عن كتابتها كبار علماء العرب. كذلك مولانا الشيخ محفوظ الترمسي رضي الله عنه، كتبه شاهد صدق على تمكن الرجل وعلى رسوخ قدمه في العلوم الشرعية، يكتب في الفقه فيجيد، يكتب في أصول الفقه فيجيد، يكتب في النحو فيجيد رضي الله عنهم. ففضل الله عز وجل ليس محصورا في طائفة من الناس، فالله عز وجل ينصر الدين بالبر والفاجر، فإذا كان هذا البر صادقا في طلبه رضا الله عز وجل وفي نفع المسلمين، فإن الله عز وجل يفتح له ما لا يتصور ولا يخطر على قلب أحد منا. Kemudian terakhir sebagai penutup saya sampaikan kepada kita, jangan pernah hanya mementingkan diri sendiri. Artinya menuntut ilmu adalah untuk berbagi dan disebarkan kepada orang-orang. Ada 3 ulama besar dan ini adalah berasal dari Indonesia, yaitu Syekh Yasin Fadani, ada Syekh Turmasi, Abdullah Mahfuz Turmasi, ada Syekh Jawi Al-Bantani. 3-tiganya asli orang Indonesia
tapi manfaat mereka adalah untuk dunia. Seperti Syekh Yasin Al-Fadani, semua sanad di dunia ini itu jalurnya pasti berujung kepada Syekh Yasin Al-Fadani. Sanad dimanapun itu berujung kepada Syekh Yasin, kemudian nyambung ke atas sampai kepada Rasulullah SAW. Padahal beliau orang Indonesia. Maka tidak bisa kita katakan dia orang Arab dan dia bisa memahami bahasa Arab dan mudah mempelajari bahasa Arab sehingga jago dalam memahami ilmu. Tidak, beliau asli Indonesia, kemudian belajar di Makkah, kemudian menjadi menjadi musnid dunia dan seterusnya. Umpamanya lagi Syekh Yasin Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani umpamanya beliau yang sangat memahami semua ilmu atau sangat bagus dalam semua ilmu. Ketika beliau menulis dalam fikih umpamanya, maka kitabnya menjadi diperhitungkan dalam permasalahan fikih. Beliau menulis dalam usul fikih, kitabnya kitab terbagus dalam usul fikih. Kalau beliau menulis dalam ilmu balaghah, kitabnya yang paling bagus dalam ilmu balaghah dan seterusnya. Ada Syekh Mahfuz At-Termasi juga dari Termas, dari Jawa, dari Indonesia. Beliau juga mengarang kitab beliau menjadi saksi yang betul, yang benar bahwa beliau adalah orang yang sangat alim. Padahal beliau berasal daripada Indonesia, berasal dari negara kita, maka tidak menutup kemungkinan orang berasal dari Indonesia itu kan menjadi alim dan menjadi sumber ilmu di dunia ini. Nah. كذلك فإن الله عز وجل أصلا نصر علوم الإسلام وأيدها وشيدها بالأعاجم غير العرب. فأئمة السنة النبوية البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجه كل هؤلاء لم يكونوا عربا أصلا. كذلك من أئمة التفسير معظمهم لم يكن عربيا. كذلك من أئمة الفقه فالمذهب الشافعي على سبيل المثال وإن كان مؤسسه عربيا الإمام الشافعي وتلميذه المزني والبويطي، غير أن أكبر مدرستين وبهما تهيأ المذهب وكبر ونضج لم يكن إلا في بلاد خراسان ونيسابور ونحو ذلك، وكلهم لم يكونوا عربا. ومن أشهر هؤلاء الإمام الغزالي رحمه الله. الغزالي لم يكن عربيا، الجويني لم يكن عربيا، وهؤلاء إذا رأيت وقرأت كلامهم هذا الكلام يعجز عن فهمه والوصول إليه أكابر العرب. فالأمر لا يتعلق بمن تكون، وإنما يتعلق بهمتك وبذلك وجهدك. الإمام الغزالي رحمه الله كان يحكي عن سبب حفظه ونبوغه في العلم أنه بعدما ذهب إلى شيخه وعلق عليه وكتب كتابا في الفقه عن شيخه، وهو في الطريق خرج عليه جماعة من اللصوص وأخذوا ما مع القافلة من الأموال ونحو ذلك، ومما أخذوه هذا الكتاب الذي أخذه عن شيخه. فذهب إلى كبير اللصوص فقال لهم اتركوا لي كتبي فإن فيها علمي. فقال له اللص كيف تسميه علمك وأنت لا تحفظه؟ فالعلم ما يكون محفوظا في الصدر. فيقول الغزالي فكأن الله عز وجل أجرى على لسانه هذا الكلام لأنكب على كتبي. قال فلما أخذتها ورجعت إلى بلدي أخذ يذاكر ويحفظ حتى استغنى عن الكتب بعد ذلك، وبذلك صار الإمام الغزالي في هذه المنزلة. فالأمر لا يتعلق بكونك عربيا أو بكونك كذا أو كذا، إنما يتعلق ببذلك وجهدك وحفظك ومذاكرتك. فالأمر يحتاج إلى المصابرة والمثابرة، فإنهم كما يقولون العلم بابه من حديد وباقيه من قصب، يعني بداية العلم وأوله يكون صعبا الولوج إليه كما تريد أن تدخل من الباب الحديد، ثم بعد ذلك من القصب الذي ينكسر بسهولة، فيصير العلم بعد ذلك سهلا. والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله لمع المحسنين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. Kemudian terakhir beliau tutup dengan penjelasan bahwa agama ini bahkan atau syariat ini bahkan disebarkan oleh orang-orang yang bukan Arab, orang-orang ajam. Istilah orang-orang yang bukan Arab itu artinya orang ajam. Seperti kutub-kutub sittah atau kutub-kutub sunnah. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan seterusnya, mereka bukan orang Arab. Ya kan? Mereka bukan Arab. Begitu juga umpamanya dalam madhab Imam kita umpamanya Imam Syafi'i betul orang Arab, tapi setelah itu ada dua madrasah yang menjadi dua pokok penyebaran madhab Syafi'i dalam dunia ini, yaitu madhab di Khurasan dan Naisabur.
dan dua-duanya dua masuk Arab, tetapi menjadi poros pusat untuk penyebaran ilmu agama. Begitu juga Imam Ghazali. Siapa yang tidak kenal Imam Ghazali, pengarang Ihya Ulumuddin umpamanya? Maka pernah diceritakan suatu ketika Imam Ghazali berada di jalan, maka dari rumah gurunya dan bersama beliau ada hartanya. Di antara daripada harta itu ada kitabnya satu. Kemudian datanglah sekelompok pencuri, begal, kemudian jadilah semua harta ini, termasuk kitab yang diberikan oleh guru Imam Ghazali kepada beliau. Kemudian setelah terjadi aksi dan pencurian ini atau pembegalan ini, beliau mendatangi para pembegal tersebut dan mengatakan, silahkan kalian ambil semua harta saya, ambil harta uang semua ambil, tapi jangan kitab ini. Kitab ini adalah berharga bagi saya. Apa kata pencuri itu? Maka Imam Ghazali, apa kata pencuri itu? Bagaimana kau katakan ini ilmumu tapi kau tak hafal? Bagaimana kau mengatakan bahwa ilmu tapi kau tak hafal? Al ilmu adalah fi sudur, ilmu itu dalam dada, bukan yang ada dalam kitab, kata beliau. Imam Ghazali seolah-olah mengatakan Allah Ta'ala menjadikan hikmah dalam lisan si pencuri ini sehingga mengatakan demikian dan membukakan futuh bagi saya. Sehingga ketika mendengar perkataan dari pencuri atau pembegal tersebut, beliau pulang kembali dan menghafal semua ilmu, semua kitab yang beliau ada atau semua ilmu yang beliau miliki itu beliau hafal, sehingga menjadilah Syekhul Islam, Hujatul Islam. Sampai sekarang kita mengenal siapa itu Imam Al-Ghazali. Oleh karena itu, ilmu butuh kesabaran, ilmu butuh menghafal, butuh sungguh-sungguh. Oleh karena itu para ulama mengatakan ilmu itu awalnya sulit, ya kan? Babuhu minal hadid, pintunya awalnya daripada besi, tebu, ya apa namanya, lembut, ya tidak sulit. Awalnya besi sulit, tebu, ya apa namanya, lembut, ya tidak sulit. Awalnya besi sulit sekali, tapi setelahnya mudah. Begitulah kalau orang yang akan bersungguh-sungguh di awalnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di antara kami mencari, berjalan, belajar, menuntut ilmu secara sungguh-sungguh, pasti akan kami tunjukkan mereka subulana, jalan-jalan kami. Dan inilah yang dapat saya sampaikan.